Aron malikayan ang mga kumusyon, dili pag sinabtanay ug hapsay ang dula sa umaabot nga Saksurgeon Regional Athletic Association kun sa Amit, adunay gibuhat nga refreshers training alang sa technical official sa 8 ka division sa Department of Education kun DepEd sa Rehiyon 12. Ina-align natin yung sports guidelines natin, hindi lang sa atin, but to the national and even to the international arena, na yung conduct natin dito at part talaga doon sa international because we are selecting athletes to represent up to the national level. Ilawom sa CLMD 2024-042, lakip sa mamahimong technical officials ang mga supervisors ug magtutudlo nga nagahandle og sports sa ilahang tulunghaan. Naanay kaagi sa pag-officiate sa ilahang napiling sports discipline. Kinahanglan usab nga nag-edad lamang 55 anyos paubos ang mamahimong makaapil isip opisyal. Kinahanglan usab nga physically ug mentally fit nga gipamatud-an sa medical certificate. Kinahanglan usab nga ang mga technical officials gi-endorse sa schools division superintendent. Meron tayong national accreditation, updating of our technical skills and guidelines. Yun yung ibababa natin dito sa ating technical officials na from the national, they will be educated with the new trend of technical guidelines and techniques in officiating games. Ang mga ni partisipar sa gikandak nga 3 days refresher training mao ang 4 ka city division ug 4 ka provincial division sa Rehiyon 12. Big help po ito sa amin kasi para ma-refresh po kami ulit about regarding the rules of the games and lahat-lahat. So from that, i-renew din namin yung accreditation namin as officiating officials. It's a great opportunity lalo na sa amin para at least ma-update kami on what are the rules sa games, most especially sa games. Then magiging handa ang Region 12 in the upcoming Palarong Pambansa 2024 po. Sa pagkakaroon, ongoing pausab ang mga lower meets matag division. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo, sa Brigada News Jansan, Brigada News.